मुक़द्दस कलाम में से जो आज का टॉपिक है वो है ईमान कभी नाकाम नहीं होता। हालेलुया। ईमान कभी नाकाम नहीं होता। Faith never fails. Faith never fails. ईमान कभी नाकाम नहीं होता। आज की जो आयात हैं वो रोमियो चैप्टर पहला बाब उसका चैप्टर 1 और उसकी 16 और 17 ये दो आयात हम कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे। आज की तिलावत रोमियो पहला बाब 16 और 17 आयत। ये दो आयात हैं। आओ कलाम खुदा में से इनको हम पढ़ें। जी। खुदा की कलाम मुक़द्दस में यूँ रकम है, क्योंकि मैं इंजील से शर्माता नहीं, क्योंकि मैं इंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते नजात के लिए खुदा की कुदरत है। इस वास्ते के उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है। जैसा लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। आखिरी शाम सब मिलकर बोलें, जैसा कि लिखा है रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। टॉपिक क्या है आज का? ईमान कभी नाकाम नहीं होता। इंग्लिश टाइटल है फेथ नेवर फेल्स। कभी फेल नहीं होता। आपको दुआ का जवाब मिल जाए या ना मिले, ईमान फेल नहीं हुआ। कोई आपको ये ना कहे कि जी आपकी तो दुआ ही नहीं सुनी गई, आप कैसा ईमान रखते हैं। मैं आज आपको कलाम खुदा में से ये बताने और सिखाने की कोशिश करूंगा कि हमें ईमान के पहले दर्जे से अगले दर्जे पर जाने की जरूरत है। और ऐसा ईमान जिसने परवरिश पाई है, जिसने तरक्की की है, जो ऊपर जा चुका है ईमान, वो कभी फेल नहीं होता। क्योंकि इस जमीन पर वही होगा जो खुदा चाहता है। वो नहीं होगा जो आप और मैं या कोई और चाहता है। हम तस्वीर ये करते हैं कि शायद खुदा हमारी मर्जी के मुताबिक इस यूनिवर्स को चला रहा है। जो हम कहते हैं, हम रोज़ा रख लेंगे, हम जिद करेंगे और हमारी जिद के नतीजे में खुदा मजबूर हो जाएगा और खुदा उस काम को कर देगा। नो, नॉट एट ऑल। ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस रूए ज़मीन पर वही होता है जो हमारा खुदा चाहता है, क्योंकि उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हम आज सीखेंगे कि ईमान कभी नाकाम नहीं होता। खुदा सिर्फ एक ही सच्चाई और राज से नजर आता है, वो फेथ है। एक ही सच्चाई है, वन वर्ड, फेथ। ये एक सोर्स है हमारे पास जिससे हमारी खुदा से मुलाकात भी हो सकती है, खुदा तक रसाई भी हो सकती है और खुदा को हम देख भी सकते हैं। वी कैन सी गॉड थ्रू फेथ ओनली। एक ही जरिया है जिससे हम खुदा को देख सकते हैं और खुदा में नजर आता है। वो ईमान की जिंदगी है, रास्तबाजी की जिंदगी है,
खुदा पर ट्रस्ट करने वाली जिंदगी है। और जब ईमान की तशरीह की जाती है तो इसकी एक और तशरीह है। एक तो ये ना कि हम उस पर भरोसा करते हैं, हम उस पर तवक्कुल करते हैं, हम उस पर यकीन करते हैं, हम उसकी ज़ात और उसकी हस्ती को मानते हैं कि वो हमारा खुदा है। एक ये तशरीह है। लेकिन इसकी एक और तशरीह वफादारी भी है। ईमान की एक और तशरीह क्या है? वफादारी। वफादारी। और याद रखें कि जो शख्स ईमानदार होता है वो वफादार भी होता है। हालेलुया। जो ईमानदार होता है वो वफादार भी होता है, क्योंकि ईमान की एक और तशरीह यह है कि वफादारी, और जो वफादार होता है वही ईमानदार होता है। क्योंकि लिखा है रासबाज ईमान से जीता रहेगा। हमने सिर्फ ABC ईमान की सुनी और समझी है। रोटी दे दे, कपड़ा दे दे, बच्चे दे दे, घर दे दे, वीज़ा दे दे, ਇਹ ABC ਇਹ ईमान दी। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰਨ ਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ईमान ਦੀ ABC ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, XYZ नहीं पढ़िया ईमान ਦਾ। वो अगला लेवल है, उसकी बुलंदी है। आज की कलीसियाएं और आज के ज्यादा ईमानदार ईमान की ABC में मूव कर रहे हैं। उन्होंने ईमान की जो तशरीह की है वो ये की है कि साढ़े कोल सारा कुछ है, असी वड्डे ईमानदार हाँ। जद को बहुते पैसे ने, जद को वड्डी गड्डी है, जड़ा बहुता मशहूर है, ऐ ईमानदार है। हमने ईमानदार की ये तशरीह निकाली है, ये ठीक है, लेकिन ये ईमान की ABCD है। ये ईमान के पहले लेवल्स हैं। ईमान के जो अगले लेवल हैं वो ये है कि कोई तेरे एक तरफ मारे तो दूसरा भी उसके आगे कर दे। ये ईमान का अगला लेवल है। और मसीहों को ऐसा ईमान भी सिखाया गया है इंजील के अंदर, बाइबल में। हमने सिर्फ ईमान की ABC पढ़ी और उसी पर हम चल रहे हैं साल साल से। ईमान का अगला लेवल यह है कि हम खुश हैं, हम फिर भी खुदा के साथ हैं। हमारी जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी है, हमारी मुरादें पूरी हो रही हैं, हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, हमारे लिए दरवाजे खुल रहे हैं। हमने दुआ की शिफा के लिए, हमने दुआ की कि खुदा बंद दरवाजे खोल, प्रॉस्पेरिटी जारी कर, हमारे लिए जारी हो गई। इसके लिए भी खुदा का शुक्र हो। लेकिन एक और लेवल है कि अगर आपकी ज़रूरतें नहीं भी पूरी हुई फिर भी आप खुदा के साथ हैं। यह है ईमान का XYZ। यानी आपकी जिंदगी दहशतों, वहशतों, मुखालफत और हर तरह की धमकियों और खौफ और हर तरह का प्रेशर आपकी जिंदगी में है, लेकिन आप फिर भी ईमान पर कायम हैं। यह है ईमान का अगला लेवल। हबक्कूक पुराने अहदनामा में 3 बाब, चैप्टर 3, 17 और 18 आयत। हबक्कूक अंबिया असगर की किताबों में से हबक्कूक 3 बाब 17 और 18 2 आयात हम पढ़ेंगे, ताकि जब बहरान आए, जब आपकी आजमाइश हो, जब आप बहुत सारे टेस्ट में से गुजरें, तो फिर आपने क्या रिस्पॉन्ड करना है। आओ सीखें पाक कलाम में से। अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे
और जैतून का हासिल ज़ाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार ना हो और भेड़ खाना से भेड़ें जाती रहें और तो वेलों में मुआइशी ना हो, तो भी मैं खुदावंद से खुश रहूँगा और अपने नजात बख्श खुदा से खुश वक्त हूँगा। वाह, खुदावंद खुदा मेरी तवानाई है, खुदावंद खुदा मेरी तवानाई, वो मेरे पाँव हरनी के से बना वो देता मेरे पाँव है हरनी से कैसे बना देता और मुझे ऊंची जगहों में चलाता है। मुझे ऊंची जगह पर चलाता है। हालेलुया। हबक्कूक कहां पर खड़ा है? मैंने इस पर पहले भी पैगाम दिया था। हबक्कूक इब्रानी लफ्ज हाबिक से मुश्तिक है। इसकी जो रूट्स हैं वो इब्रानी लफ्ज हाबिक से निकली हैं और उसी का इब्रानी हबाकूक और उर्दू तर्जमा हबक्कूक। ये एक पौधा है और इस पौधे की जो पिक्चर है या तस्वीर जो है, जो नजर आता है, वो ऐसे आता है कि दो आदमी गले मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। पंजाबी जिन्हों कहते हैं जफ्फी पाई हुई है। बनी यहूदा ने नाफरमानी की और बाबल कसदी उन पर चढ़ आए, उनको मारा, उनको असीर किया, उनकी तजलील की और वो बहुत अरसा गुलामी में रहे। और हबक्कूक उनके लिए 10 से 20 साल तक दुआ करता रहा। कितने? और फिर वो इस नतीजे पर पहुंचा। और ये जो अभी हमने इक्तबास पढ़ा है ना, कि लिखा है रासबास ईमान से जीता रहेगा, वो हबक्कूक की किताब में से इक्तबास पढ़ा गया है, जिसको पौलुस रसूल ने रोमन्स के ईमानदारों को जब खत लिखा तो उनको कोट किया कि रासबास के जिंदा रहने के लिए एक ही चीज है और वो उसका ईमान है, उसका फेथ है जो उसे जिंदा रखता है। एक ईमानदार को दुनिया में हालात का, तूफानों और आंधियों, दहशतों वहशतों का मुकाबला करने के लिए जिस चीज की जरूरत है वो फेथ है, वो ईमान है। और इसलिए मैंने इसको टाइटल दिया है फेथ नेवर फेल्स। ईमान कभी नाकाम नहीं होता। हबक्कूक इस बात की गवाही देते हैं कि फल भी ना हो, तवेलों में मवेशी भी ना हो, फसल का हासिल ज़ाया हो जाए, मैं अपने खुदावंद से खुश रहूँगा। हालेलुया। मैं इबादत करनी नहीं छोड़ूंगा, मैं प्रस्तुत करनी नहीं छोड़ूंगा, मैं खुदा के घर में जाने से बाज नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं अपने खुदा से जुड़ा रहूँगा। उसके नाम का मतलब भी यही है, लपका हुआ, बगलगीर, ऐसा शख्स जो चिमट जाए। कई दफा हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा टेस्ट आ जाते हैं, बहुत ज्यादा चैलेंज आ जाते हैं, जिंदगी बहुत पेनफुल हो जाती है, कुछ नजर नहीं आता, ऐसे लगता है हम बंद गली में चले गए हैं, कोई मंजिल नहीं है, कोई रास्ता नजर नहीं आता। तो फिर भी आपको एक चीज जिंदा रख सकती है, वो आपका ईमान है। हालेलुया। वो आपका ईमान है। ईमान की जिंदगी की इंतहा। ईमान ये नहीं कि मुझे सब कुछ मिलेगा, ईमान ये भी है अगर मुझे कुछ भी ना मिले तो भी मैं अपने खुदा का वफादार रहूंगा। हालेलुया। कलाम खुदा में लिखा है, पुराना अहदनामा में बताता है कि वो सब ईमान की हालत में मरे। कौन सी हालत में? ये दुनिया जब उन्होंने छोड़ी तो फेथ के साथ छोड़ी, ईमान के साथ। खिदमत में अक्सर लोग इसलिए आते हैं कि बड़ा
मज़ा है खिदमत दे विच। मैं आज ही एस्टर के साथ बात कर रहा था कि हमारी जर्नी और राइट नाउ जहाँ पर हम खड़े हैं, लोगों ने हमारी सिर्फ ग्लोरी देखी है मिनिस्ट्री की, लोगों ने हमारी मिनिस्ट्री की स्टोरी नहीं देखी। कई लोग मिनिस्ट्री में क्यों कूद पड़ते हैं, वो कहते हैं वो देखो वो देखो वो देखो, वो बंदा बड़ा ऊपर चला गया है, ये देखो उसको देखो, यार बड़ा मजा है, बड़ी मजेदार जिंदगी है। सुने गौर से, बाइबल मुकद्दस की हिस्ट्री को आप देख लें कि जितने भी बाइबल के हीरोज हैं, खुदा का कलाम उन्हें आजमाता रहा है, उनकी जिंदगी में सख्तियां आई। अब्राहम बाइबल मुकद्दस की मुकद्दस हस्तियों में एक अजीम तरीन मुकद्दस हस्ती है, वो सब ईमानदारों का बाप है। हालेलुया। और ये हमारा रूहानी रिश्ता है मसीहों का, ईमानदारों का। लिखा है खुदाम का हर सुखन उसे आजमाता रहा। और इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि जितना बड़ा आपका सब्र होगा, जितनी ज्यादा आपकी बर्दाश्त होगी, उतना बड़ा मौजज़ा होगा आपके लिए, उतनी बड़ी बरकत होगी आपके लिए। मसलन अब्राहम ने सब्र किया तो मिला क्या? फिर उसे इसहाक मिला। हालेलुया। नतीजा क्या निकला? बड़ा सब्र बड़ी बरकत, बड़ा इंतजार बड़ी बरकत। हन्ना ने बड़ा सब्र किया, बड़ा इंतजार किया। हन्ना पर हम अक्सर बात करते हैं, बहुत बड़ा किरदार है बाइबल में। उसने बड़ा सब्र किया, उसने बड़ी बातें सुनी, वो बड़ी पेन और अजियत में से गुजरी, और जब खुदा ने उसे औलाद दी तो मिला क्या? शमूएल, वो नबी जिसने बड़े बड़े बादशाहों को मसा किया, अजीम नबी, बड़ा सब्र बड़ी बरकत। अलिशबा, मुकद्दस मरियम की रिलेटिव, बुढ़ापे में औलाद दी खुदा ने, कितना सब्र किया, कितना बर्दाश्त किया, और जब खुदा ने उन्हें औलाद दी तो मिला क्या? वाह, जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। जितना बड़ा आपका सब्र है उतनी बड़ी आपकी बरकत है। इसलिए मैं फिर इस बात को दोहरा देता हूं कि अगर आपकी दुआ का जवाब आ जाता है, आप फिर भी ईमानदार हों, और अगर दुआ के जवाब में देर है या खुदा की तरफ से ना है, आगे चलकर हम सीखेंगे कि खुदा की ना जो आप समझते हैं ना, वो ना नहीं है। इस बात को ज़हन नशीन कर ले। खुदा की ना यानी खुदा का नो मीन्स नॉट नो, मीन्स दैट समथिंग एल्स, कुछ और देना चाह रहा है। हालेलुया। इस बात को समझे। तुसी सिर ना फाड़ लियो जे खुदा ना कर दवे। ना दा मतलब ये नहीं कि ना हो गई है, ये मतलब है नहीं पुत्र, मैं तेन कुछ वड्डा देना चाहना वहां। कई दफा नो इसलिए भी कर देता है। खुदा की नो जो है उसको आप और तरह लें, उसको ऐसे ना लें जैसे आप बाकी इनकार लेते हैं। खुदा की नो जो है, खुदा का इनकार जो है, वो वैसा नहीं है जैसे दुनिया का इनकार है। वैसा इनकार नहीं है। जैसे मैंने कहा, ईमान वो नहीं जो कोई पास्टर बयान कर रहा है। आजकल लोगों ने अपनी अपनी तशरीह शुरू की हुई है।
یعنی میں اگر کچھ بیان کر رہا ہوں یا کوئی اور پاسٹر بیان کر رہا ہے یا کوئی مشن بیان کر رہی ہے، وہ فیتھ نہیں ہے، وہ ایمان نہیں ہے. ایمان وہ ہے جو بائبل بیان کر رہی ہے. ہیلیلویہ. جو بائبل بیان کر رہی ہے. اور بائبل کیا بیان کر رہی ہے؟ یسوع مسیح ہمارا مرکز ہے. یسوع مسیح ہمارا مرکز ہے. کرائسٹ سینٹرڈ فیتھ. جو سینٹرالٹی ہے، جو مرکزیت حیثیت ہے ہمارے ایمان کے اندر، وہ خدا کے بیٹے یسوع کو ہونی چاہیے. اور آپ نے پتہ مشنوں نے تشریحات بیان کی ہوئی ہیں. بہت ساری بدعات کا بھی ہمیں سامنا ہے، لیکن ایمان کی جو تشریح ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح ہمارے ایمان کا مرکز ہے. اور لکھا ہے بس ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو. ہیلیلویہ. ہم نے یسوع مسیح کو تکتے رہنا ہے کیونکہ وہ ہمارے ایمان کا مرکز ہے. مسیح نہ ہو وہ ایمان نہیں. اور ہم کرائسٹ سینٹرڈ فیتھ پر ایمان رکھتے ہیں. ایمان کی اگلی چال کیا ہے؟ ایمان کی اگلی چال یہ ہے کہ جو کچھ آپ کو نہیں ملا اس کو خدا کی مرضی سمجھو. ہیلیلویہ. میں پھر دوہرا دیتا ہوں. جو کچھ آپ کو نہیں ملا اسے خدا کی مرضی سمجھو. کیونکہ خدا وہ آپ کو نہیں دینا چاہتا جو آپ کے ایمان کو تباہ کر دے. اس بھی میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ایک بچہ اپنے ماں باپ کو کہتا ہے مجھے بندوق لے دو. وہ بندوق کے ساتھ کیا کرے گا؟ وہ ناپختہ سوچ، وہ کیا کرے گا؟ کسی کی جان لے لے گا. ایک تو اس نے اس شخص کو مار دیا، پھر پولیس پکڑے گی، اسے اریسٹ کرے گی، وہ جیل میں جائے گا اور وہ پھانسی پر لٹکا دیں گے اسے، کیونکہ اس نے کسی کی جان لی ہے. اب ہوا کیا؟ اس کی خواہش تو پوری ہو گئی، لیکن اس کی اس خواہش نے اس کی جان لے لی. کئی دفعہ ہماری بھی ایسی درخواستیں اور ہم ان کے لیے خدا کے ضرور بڑی ضد کرتے ہیں، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے. اگر خدا آپ کو نہیں دے رہا تو اس کو سمجھو کہ خدا کی مرضی نہیں ہے. اسی پر ڈٹ جاؤ کہ خداوند کی مرضی نہیں تھی. دنیا سے لڑنے، دوسروں کو الزام دینے، دوسروں کو برا بھلا کہنے سے باز آئیں. ہم بھلا کیا کرتے ہیں؟ جے سانو نہ ملے تے پھر جینا اسی دوجیاں دا بھی حرام کر دینے ہے نا. جیڑی شاید ساڑھ کو نہیں نا ہے اسی کہنے پھر اے دے کول کیوں ہے، اے بہتا سونا ہے، اے بہتے خدا دے پیارے نے. اس کا اور معاملہ ہے. آپ کو اگر نہیں ملا تو آپ خدا کی مرضی سمجھے اسے، ایسی زندگی بسر کریں. یہ ایمان کی اگلی چال ہے. دوسروں کی برائیاں نہ کریں، دوسروں سے لڑائیاں نہ کریں، بلکہ خدا کی مرضی کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک خدا کا خادم لکھتا ہے وہ چیز جس کو دور کرنے سے آپ کا بلاوا خطرے میں پڑ سکتا ہے خدا کبھی دور نہیں کرے گا. اور وہ چیز جس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس سے آپ کا بلاوا خطرے میں پڑ سکتا ہے، خدا آپ کو کبھی بھی نہیں دے گا. ہیلیلویہ. کیونکہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، وہ آپ کی فکر کرتا ہے، وہ آپ کو وہ چیز کبھی بھی نہیں دے گا جو آپ کے بلاوے کو خطرے میں ڈال سکتی ہے.
اس پر پہلے بھی میں نے ایک تھاٹ شیئر کیا تھا کہ آپ کے پاس جو بیج ہے جس جگہ کے لیے ہے وہ اسی جگہ پر پھلدار ہوگا. جس زمین کے لیے خدا نے آپ کو بیج دیا ہے وہ بیج اسی جگہ پر پھلدار ہوگا. کسی اور جگہ پر جا کر اسے بوئیں گے وہ ضائع ہو جائے گا. تو اس لیے اپنے بلاوے کو، اپنی خدمت کو، اپنی کالنگ کو، اپنی بلاہٹ کو سمجھیں. آپ خدا کو مجبور نہیں کر سکتے اور کر بھی نہیں سکتے. جلد بازی نہ کریں، کیونکہ صبر سے اسحاق ملتا ہے، صبر سے سیمویل ملتا ہے، صبر سے یوحنا بپتسمہ دینے والا ملتا ہے. ہاللیلویہ. جتنا بڑا صبر ہوگا اتنا بڑا معجزہ ہوگا. ہاللیلویہ. بولے میرے ساتھ، جتنا بڑا صبر ہوگا اتنا بڑا معجزہ ہوگا. راست باز ایمان سے جیتا رہے گا. ٹرسٹ ان گاڈ. میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا. ایمان سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان سے یریحو کی دیوار گر جاتی ہے. ہاللیلویہ. آپ کو پتہ ہے یریحو کی دیوار جو تھی اس پر رتھ چلتے تھے. وہ ایسی دیواریں نہیں تھی جیسے ہم بناتے ہیں. وہ بڑی بڑی اونچی اور چوڑی اور موٹی اور طاقتور دیواریں ہوتی تھیں. اور آج بھی اگر آپ پرانے کھنڈرات کو وزٹ کریں، ایسے مقامات کو جو برٹش دور سے بھی پہلے کے بنے ہوئے ہیں، تو اگر بڑے بڑے قلعوں کو آپ وزٹ کریں تو ان کی دیواریں دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنی موٹی موٹی ہیں. یریحو کی دیوار پھر ٹوٹ جاتی ہے ایمان سے. دیواریں گر جاتی ہیں اور ایمان سے سمندر میں راہیں بن جاتی ہیں. ہاللیلویہ. ایسا بڑا واقعہ ہسٹری میں پہلے کبھی نہیں ہوا کہ سمندر دو حصوں میں ہو گیا ہے اور تب تک پانی کھڑا رہا ہے، رکا رہا ہے دیواروں کی صورت میں، جب تک خدا کے لوگ جن کے لیے راستہ بنا تھا گزر نہیں گئے. کیسا کرشمہ ہوگا. آج تو خیر اے آئی کے ذریعے سے یا اینیمیشنز یا اینیمیٹڈ موویز آپ نے دیکھی ہوں گی جس میں وہ دکھاتے ہیں کہ ایسے پانی کھڑا ہے. یہ حیران کن واقعہ تھا. اور اس پر میں نے سنڈے کو موسیس کی خدمت کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ مقدس موسیٰ نے اپنی آنکھوں سے اس بڑے خدا کے کرشمے اور معجزے کو دیکھا تھا. اس لیے آپ ایمان کا جو اگلا لیول ہے اس میں زندگی بسر کرنا شروع کریں. جب خدا جواب نہ دے تو وہ آپ کے ایمان کو بڑھا رہا ہوتا ہے. انکریزنگ یور فیتھ. جب آپ کی دعا کا جواب نہیں آتا تو آپ کا ایمان ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. در حقیقت خدا آپ کے ایمان کو بڑھا رہا ہوتا ہے. آپ کے ایمان کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے. آپ کا فیتھ گرو کر رہا ہوتا ہے. آپ کا فیتھ ترقی کر رہا ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا خدا کا انکار نہیں ہے، نو نہیں ہے، بلکہ کچھ اور کہہ رہا ہے. جب وہ جواب نہ دے تو وہ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے. تو پھر آپ اپنے آپ سے باتیں کیا کرو. آپ کو پتہ ہے اپنے آپ سے باتیں کرنا، وہ اپنے دل میں کہہ ہی رہی تھی کہ میں اس کی پوشاک کا کنارہ بھی چھو لوں گی تو شفا پا جاؤں گی، ٹھیک ہو جاؤں گی. اپنے دل میں کہہ رہی تھی، سوچ رہی تھی. ٹاک سیلف، خود سے باتیں کرنا، اپنے آپ سے باتیں کرنا. آپ گفتگو کیا کریں، اپنے آپ سے باتیں کیا کریں. داؤد بھی اپنے آپ سے کہتا ہے میری جان تو اندر ہی اندر کیوں گری جاتی ہے. بے دل نہ ہو. آپ اپنے آپ سے باتیں کیا کریں، آپ کلام کیا کریں.
کیونکہ خدا آپ کے ایمان کو بڑھا رہا ہوتا ہے۔ تین باتیں آپ ہمیشہ یاد رکھیں۔ پہلی بات، خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ ہیلیلویا! یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور دوسری بات کہ وہ میری فکر کرتا ہے۔ ہیلیلویا! وہ میری، اور تیسری بات وہ میرے ساتھ ساتھ ہے۔ خدا مجھے پیار کرتا ہے، خدا میری فکر کرتا ہے، اور خدا میرے ساتھ ساتھ ہے۔ خدا کا انکار نہ نہیں ہے، وہ کچھ اور سکھانا چاہتا ہے، وہ کچھ اور بتانا چاہتا ہے۔ اگر آپ کی دعا کے جواب میں تاخیر ہو رہی ہے، آپ کو ابھی تک شفا نہیں ملی، تو پھر یاد رکھیں کہ خدا آپ کے ایمان کو بڑھا رہا ہے، اور خدا آپ کو کچھ اور کہنا چاہتا ہے، سمجھانا چاہتا ہے، سکھانا چاہتا ہے، اور خدا آپ کے ایمان کو ABCD سے لے کر XYZ پر لے کر آنا چاہتا ہے۔ ہیلیلویا! آؤ ایسے خدا کے لیے زوردار تالیاں بجائیں اور جھکیں، اس کے قدموں میں جھکیں اور کہیں خداوند میرے ایمان کو بڑھا۔ شاگردوں نے یسوع مسیح سے اپنی ڈیزائر، اپنی ہارٹ ڈیزائر جو تھی، اس کا انہوں نے اسے کہا کہ اے خداوند ہمارے ایمان کو بڑھا، ہمیں دعا کرنا سکھا، ہمارے ایمان کو بڑھا۔ آؤ میری بہنوں، میرے بھائیوں، جو لوگ باہر گراؤنڈ میں ہیں وہ بھی، بچے بھی، سب سنجیدہ ہو جائیں، آنکھیں بند کریں، اور ہم اپنے آپ کو انڈے لیں اس کے قدموں میں۔ جتنا بڑا صبر ہوگا اتنا بڑا معجزہ ہوگا۔ بائبل کی یہ مقدس ترین ہستیاں ہیں جن کا میں نے ذکر کیا۔ بڑا صبر تھا ابراہیم اور سارہ کا، اسحاق کی صورت میں خدا نے برکت دی۔ حنا کا بڑا صبر تھا، سیمول جیسا بیٹا دیا۔ الشبا اور زکریا کا بڑا صبر تھا، خدا نے ان کی زندگی میں بڑا کام کیا۔ اور ہم بھی کہیں خداوند مجھے توفیق دے کہ میں ایمان سے جیتا رہوں، میرا راس باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا۔ ہیلیلویا!